Na ako i-share ninyo, importante kaayo ni paminaw mo, no? Especially sa mga nagsugod pa lang aning vlogging. Kay nagsugod ko 2019 pero hantod ron wala pa ko nahimong official nga vlogger or wala pa ko na monetize kay syempre wala pa na akong gilihok. Sa una man gud kay mo join ko og mga small YouTuber community o kanang mga beginner sa vlogging kanang ilang page. Then usay apil ka sa ilang group chat, then dito na mag-exchange of ideas kung unsay buhaton. Until now naapa na siya kung ganahan jud ka kaayo mo join og vlog, naapa na siya. So ang ako nakatunan is mula gito nga dapat regular ka nga mag-post. Then sunod magama ka og quality nga videos. Then sunod kanang maglista kag unsay mga pwede nimo i-vlog until such time nga kuha nimo ang niche. Makita nimo ang imong niche. Panalitan og makeup vlogger ka, hilig kag makeup, mag-makeup ka. Kung hilig kag cooking, ato ka sa cooking. Kung hilig kag DIY, ato ka sa DIY. Depende kung unsay imong passion. Nya, sunod kani para mo daghan ang imong subscriber. Kung nakita na nimo ang imong niche, magama ka og shorts. Di ba ang shorts is mubo lang siya. So dili ka kaayo ma-board mag-edit sa videos. Unya mag-post ka 3 times a day, then butangan na nimo diha og label. Unya, kung ganahan jud ka nga kanang dako-dako ang imong earnings, panalitan na monetize na ka. Ang videos imo na siyang paabton og 3 minutes. No, kay mo na siya ads on streams. Kabantay mo na mga advertisement nga mugawas before sa video ug after sa video. O diha ka mo dako-dako ang imong earnings. Mao na siya dako-dako. Ang reels gagmay lang ni kaayo siya, pero ang naka-advantage og mag-reels ka og magama ka og mga shorts, dali ka makakuha og mga subscribers. Nya karon kay tungod sa kadaghan nga nag-vlog, tungod sa kadaghan nag-upload og mga pictures o videos, lisod na kay kitaon ang imuhang kanang mga content, no, gawas og musikat na jud ka og maayo o hindot na jud kay ang imong mga content kana balik-balikan na jud ka sa imuhang mga viewers. Kumbaga na kay fans dayon. Kung daghan na pud ka og mga fans, imong ampingan jud na imuhang name, no, kay murag na kay brand ba. Dayon daghan na mo collab nimo kay syempre daghan na ka og followers, daghan na ka og subscriber. Kadto bitaw nagsugod pa ning vlogging kanang kato akong mga kaila, mga amigo ug amiga nga nainindot kay mga cellphone labi na kanang iPhone, then manguha jud og plan. O nya hilig og post, ako sa nang-encourage nga magama na lamang sila og YouTube channel or Facebook page, and ato nila ipang post ang ilahang mga pictures o videos kay who knows may monetize pa siya, then in the long run mo grow ang ilahang channel, then mo join lang gyud og kanang mga community ba sa mga beginner, then tanto nimo anang scroll daghan na kag makatunan, daghan kay mga learnings diha sa mismo sa page or sa mga channel. Kay sayang kaayos tanan ang ilahang mga nindot nga videos o mga pictures, and mabura ra or ma-delete labi na kung mawala ang cellphone. Yan na dito ang mga memories sa imong mga bata, sa imong pamilya. So sayang kay siya og mawala. Pero dili gud kalikayan usahay nga mag-alaganin ka kay murag awkward, wala ka na anad og paminaw sa imong tingog, wala ka na anad og share sa imong personal life. Depende lang pod og dili na nimo i-apply lang imong mga personal life, kana lang imong niche or mga passion nga ganahan buhaton. Wala imong i-upload. So mao lang to siya akong story for now. Salamat sa pagpaminaw, and please don't forget to support us by following or subscribing our channel. Bye-bye. Wala na. Ang gawin, game ko. Dito, game. Game.